بعض اوقات دیکھ کر بھی اغماز کر لیا کرے کہ اللہ بھی دیکھے اور کر لے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بڑی پیاری مجھے ان کی بات لگتی ہے وہ آئے اور وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب کون لے گا قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ۔ تو وہ مسکرائے۔ آپ نے کہا کس بات سے آپ مسکرائے؟ انہوں نے کہا جی میرا یہ دنیا کا تجربہ ہے، جب کوئی کریم انسان حساب لیتا ہے تو نرم لیتا ہے اور بخیل سخت لیتا ہے، تو اللہ تو کریم ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ حساب میں نرمی کرے۔ تو اللہ سے امید رکھے۔ اور خوف کیا ہے؟ خوف وہ ہے جو ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید خدمات سر انجام دی ویسے بھی اور احد میں تو خاص طور پر، مگر جب موت کا وقت آئے تو بہت روتے تھے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں موت کے خوف سے نہیں روتا، میں تو اس بات سے روتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کاش میں مر جاؤں اور اللہ مجھے دوبارہ کبھی نہ اٹھائے، میں مٹی ہو جاؤں۔ یہ ہے بیم و رجا، یعنی اللہ سے امید بھی رکھنا اور اللہ کا خوف بھی رکھنا، ٹھیک ہے۔ نہ تو امید میں بڑھ جانا ہے کہ کام ہی سارے چھوڑ دو اللہ پہ معاف کر دے گا جو ہماری امت کا رویہ ہے، اور نہ ہی خوف میں بڑھ جانا ہے کہ معافی نہیں ملنی جیسا کہ ہمارے بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ امید میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، خوف ذرا کم نہیں ہے۔ تو سینٹر میں رہیں اور دعا مانگا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن میں جس میں آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں ہو کیا گیا منافقوں کے بارے میں دو گروہ بنائے بیٹھے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹے پاؤں پھیر دیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ منافقوں کو لے کر صحابہ میں بحث ہوتی تھی، یعنی ایک گروہ تھا انصار کا جو ان کے ساتھ پلا بڑا تھا، ان کے قبیلے سے تھے نا، تو وہ ان کی سپورٹ میں حمایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتے کہ بے وقوف ہیں جانے دیں چھوڑ دیں، اور دوسری طرف مہاجرین تھے جو ظاہر ان کا کوئی ایسا قلبی تعلق نہیں تھا، تو وہ کہتے تھے کہ ہم منافقوں پر ذرا سختی کریں۔ تو اللہ نے کہا دو گروہ کیوں ہو گئے تمہارے؟ منافق تم میں سے نہیں ہے، بے شک وہ تمہارے خاندان و قبیلے سے، منافق تمہارے ساتھی نہیں ہے۔ اتریدونا، کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا من اضل اللہ، اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ یعنی کہ عبداللہ بن ابی کا سب کو پتا تھا نا منافق ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی کرے، محبت سے کرتے تھے، محبت تھی اس کے ساتھ ان کو۔ تو اللہ نے کہا تمہیں لگتا ہے تم اسے ہدایت دے لوگے، میں نے گمراہ کر دیا، وہ گمراہ رہے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، برابر ہو جاؤ تم سب۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہیں اپنا سرپرست اور ولی مت بناؤ۔ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں اللہ کی راہ میں۔ اب دو طرح سے ہجرت ہے جی، ایک تو گناہ چھوڑ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ترک المعاصی، اصل مہاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے، اور دوسرا یہاں ہجرت حقیقی ہے، مسلمان ہو کر مسلمانوں کے ایریے میں آ جائے۔ ابھی اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دارالسلام جہاں اسلام کا طریقہ نافذ ہو وہ کہیں نہیں مل رہا، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اس وقت مدینہ تھا، تو جو غیر مسلم مسلمان ہو اسے چاہیے ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے میں آ جائے تاکہ مسلمانوں کی جماعت ایک مضبوط جمعیت بنے اکٹھی ہو کر، ڈسپرس نہ ہوئے ہو مسلمان۔ تو اللہ نے کہا جب تک وہ ہجرت کر کے نہیں آ جاتے تمہاری طرف ان کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، وہ اگر ہجرت سے منہ موڑ جائیں، فَخُذُوهُمْ، پکڑ لو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں انہیں پاؤ۔ اچھا جی حکم تھوڑا عجیب لگتا ہے، نہیں عجیب نہیں ہے، معاملہ یہ تھا کہ ایسے مسلمان جو غیر مسلم علاقوں میں رہتے ہیں اگر فوج کے ساتھ مل کر آ کر اٹیک کریں تو کیا ہو؟ جیسے بھارت میں مسلمان ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد جس غیر مسلم ملک میں ہے وہ بھارت ہے، 20 ملین مسلمان ہیں۔ تو بھارت کی آرمی میں بھی ہیں، جب آرمی پاکستان پر اٹیک کرتی ہے تو آتے ہیں، تب آپ کیا پوچھیں گے تو مسلمانوں کے نہیں۔ اب جب وہ بھارت کی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آ گئے تو جیسے ہندو سپاہی قتل ہوگا وہ بھی قتل ہوگا، برابر ہے اس وقت وہ، ٹھیک ہے۔ یہ حکم تھا۔ بحث یہ ہوئی کہ ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی، ان کے کچھ مسلمان بھی ساتھ آ گئے، تو صحابہ نے انہیں چھوڑا، اور دوسروں نے کہا کیوں چھوڑا؟ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، جب انہیں تمہارا خیال نہیں، وہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ تم پر اٹیک کرنے کے لیے آ گئے، تمہیں کس بات کی فکر پڑی ہے؟ تم بھی قتل کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہ انہیں دوست بناؤ نہ مددگار بناؤ، یعنی ایسے مسلمان جو غیر مسلم علاقوں میں بلا وجہ رہتے ہیں ان پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ ہیں تو پھر انہی کے ساتھ نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، بے شک وہ لوگ
जो जा मिलते हैं इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम, ऐसी कौम के साथ जिनके और तुम्हारे दरमियान मिसाकुन मुआहिदा हो, औ जाउकुम हसीरत सुदूरहुम, या वो आए तुम्हारे पास इस हालत में कि दिल हो उनके, आई युकातिलुकुम, तुमसे जंग कर करके थके हुए, और युकातिलु कौमहुम, या अपनी कौम से जंग करके थके हुए। क्या मतलब है? दो बातें, अल्लाह ने कहा उनके साथ जंग करो और कत्ल करो जब वो तुम पर हमलावर, दुश्मनों के साथ मिलकर, सिवाय उस सूरत के कि वो किसी ऐसी कौम की पनाह पकड़ ले जिसके तुम्हारे दरमियान मुआहिदा हो। तो उसको अगर कोई बीच में आ जाए सुलह करा दे तो सुलह कर लो, फिर ठीक है। और या फिर वो तुमसे खुद सुलह की दरखास्त करे, थक गए हो लड़ लड़, तब तक जंग करो। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फला कातलूहुम, अगर अल्लाह चाहता उन्हें तुम पर मुसल्लत कर देता, अल्लाह ने नहीं किया। आप वो जब तुम पर हमला करें उनसे जंग करो। फाइनी तज़ालूकुम, फिर अगर वो अलग रहे, फलम युकातिलूकुम, तो ना उनसे जंग करो। समझ गए? अगर भारत हमला करता है तो जो मुसलमान जंग में शरीक नहीं है, हम उनसे जंग नहीं करेंगे, ठीक है। वअल्कु अलैकुमुस्सलामा, और अगर वो तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजे तो सुलह कर लो। यानी कि एक इलाके के मुसलमान और काफिर मिक्स है, जंग हो रही है, अब मुसलमान खुफिया पैगाम भेजते हैं भाई हम जंग में शरीक नहीं, तो ठीक है, उनसे हमें कोई मसला नहीं। हमारी दुश्मनी सिर्फ उस मुसलमान से है जो दुश्मन फौज के साथ लड़ने के लिए हमारे सामने आ। फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, ऐसे मुसलमानों के लिए अल्लाह ने तुम्हें कोई इजाजत नहीं दी। सतजिदूना आखरीना युरीदूना, अन करीब तुम पाओगे इनमें दूसरे लोग, आई या मानू तुम, वो अमन में रहना चाहेंगे तुम्हारे साथ, व या मानू कौमहुम, और अपनी कौम के साथ। अन करीब काफिरों के दरमियान ऐसे लोग आ जाएंगे जो कहेंगे अमन हासिल करो, उनके साथ भी अमन के साथ रहो, जंग खत्म करो। आप देखें अबू जहल कितना शरीर शर पसंद था ना। अब अबू सुफियान उस तरह जंग नहीं चाहते थे, मजबूरी थी, तो 2 जंगें लड़ी, उसके बाद सुलह कर ली ना हुदैबिया में। तो अल्लाह ने कहा काफिरों के साथ जंग हो तो परेशान मत हो, जंग करो। जब जंग में तुम्हारी कुव्वत देखेंगे ना तो उनमें भी वो लोग खड़े होंगे जो कहेंगे सुलह करो। इसकी एक मिसाल 1965 है, जंग हुई, जब मुसलमान गालिब आने लगे, पाकिस्तान गालिब आने लगा, तो भारत ने खुद यूएनओ को बीच में डालकर सुलह कर। और ये आप देखें, ये जो अभी पीछे जंग हुई कारगिल की, उसमें भी तो यही हुआ था, जब पाकिस्तान का पलड़ा भारी होने लगा तो यूएनओ को डालकर सुलह कर। कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती उरकिसू फीहा, जब कभी ये फितने में डाले जाते हैं ये उल्टे मुंह उसमें मुलविस हो जाते हैं, यानी कि इनके नकमिजाज में ना फितना बहुत है, अगर कोई फितना पैदा होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। फइल्लम यातज़िलूकुम, अगर वो अलग ना रहे, व युल्कू, ना वो डाले, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, अस्सलाम, सुलह का पैगाम, व यकुफ़ु अयदियहुम, ना तुमसे अपने हाथ रोके, फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहां उन्हें पाओ वहीं कत्ल करो। यानी अगर मुसलमान जो गैर मुस्लिम इलाकों में रहते हैं ना वो जंग से लग रहे, ना तुम्हें कोई खुफिया पैगाम के जरिए अपने गैर जानिबदार होने का यकीन दिलाएं, ना तुम्हारे साथ जंग करने से बाज आए, तो फिर वो भी काफिरों के हुक्म में है, उन्हें भी कत्ल करो। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तान मुबीना, यही वो लोग हैं जिन पर हमला करने का मुसलमान होने के बावजूद कत्ल करने का जवाज हमने तुम्हें दे दिया है। वमा काना लिल मुमिनिन, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं, अन यक्तुला मुमिनन इल्ला खतान, कि वो मोमिन को कत्ल करे मगर गलती के साथ, यानी कोई मोमिन किसी मोमिन को कत्ल नहीं करेगा, गलती से हो गया तो अलहदा बात है। वमन कतला मुमिनन खतान, जिसने मोमिन को गलती से कत्ल कर दिया, फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, वो आजाद करेगा एक मोमिन गुलाम को, वदियतुन मुसल्लमतुन, पूरी दैत अदा करेगा, इला अहलिही, मरने वाले के घर वालों को, इल्ला अन यस्सद्दक़ू, सिवाय ये कि वो माफ कर दे। आप अपने घर के आगे गड्ढा खुदवाया पानी का पाइप ठीक करवाने के लिए, रात को कवर करना भूल गए, कोई गिरा, खुदा न खास्ता मर गया, ये है जी गलती से कत्ल करना। आपने बॉल फेंकी, वो जाकर अल्लाह रहम फरमाए किसी के सर में लगी, वो मर गया, हो जाते ना हाथ से। आप भागे आ रहे थे, भागते भागते किसी से टकराए, वो पुल पे खड़ा था, वो गिरा, मर गए, अल्लाह ना करे, लेकिन हादसात है। तो अल्लाह कहते हैं अब कत्ले खता में एक तो घर वालों को पूरी दैत दी जाएगी, कत्ले खता में कसास नहीं, ये नहीं वो कहेंगे हम भी इसको पुल से ही फेंक देंगे, गलती है किसी से भी हो सकती है। कत्ले अमद में किसास है, घर वालों को दैत अलबत्ता पूरी दी जाएगी। दैत कितनी है? 100 ऊंट, 100 ऊंटों की कीमत। अगर एक ऊंट 4 लाख का भी हो तो कितना बनता है ना? समझ आई ना? अल्लाह मरने वाले के खानदान को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो स्टेबल हो जाएंगे। 4 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? वो तो वापस नहीं ना आ सकता, जो उसकी फैमिली है उसकी सपोर्ट हो जाएगी, इतना पैसा उनको मिल जाएगा कि वो लोग जो हैं फाइनेंशियली
आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे, बच्चे हैं तो परवरिश हो सकेगी, वालिदैन है तो केयर हो सकेगी। और दूसरा 7 सजा क्या दी, एक गुलाम भी आजाद करना पड़ेगा, और गुलाम भी मोमिन होना चाहिए ताकि तुम्हारा गुनाह माफ हो। जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? नसीम बहन, आपने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहती हैं? अच्छा जी। इन का नाम इन कौमिन अदुविन, अगर वो दुश्मन कौम से हो, लकुम तुम्हारी, वहु व मुमिनन, मगर वो मोमिन, फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, तो फिर एक गुलाम आजाद किया जाएगा। यानी कि दुश्मन इलाके के लोग हों और गलती से कोई मुसलमान मारा जाए, जंग की हालत में नहीं, अमन की हालत में, जैसे आजकल हमारा भारत के साथ अमन चल रहा है, कोई जंग नहीं चल रही, तो अगर कोई भारतीय मुसलमान हमारे हाथ से, किसी के हाथ से गलती से मर जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसके लिए फिर दैत नहीं होगी, क्योंकि दुश्मनी जो है दैत नहीं होगी, अलबत्ता क्या होगा, गुलाम आजाद किया जाएगा। ठीक है, और अगर हालत अमन की ऐसी है जैसे आजकल चल रही है, फिर दैत भी दी जाएगी। लिहाजा जब सहाबा ने गलती से, एक सहाबी ने एक गैर मुस्लिम को कत्ल कर दिया था जो ऐसे कबीले से थे जिनके साथ दुश्मनी नहीं थी, तो आपने उनकी दैत अदा की। अच्छा जी। व इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन, और अगर वो ऐसे कौम से हो जिस पर तुम्हारे दरमियान मुआहिदा चल रहा है, फदियतुम मुसल्लमतुन, पूरी दैत अदा करोगे, इला अहलिही, उसके अहले खाना को, व तहरीरु रक़बतिन मिन मुमिनतिन, और आजाद करोगे एक गुलाम। यानी दुश्मन इलाके के, दुश्मनी चल रही, जंग चल रही है हमारी और भारत की, अब जंग के दौरान में कोई बेगुनाह, जंग के दरमियान में जंगबंदी हो जाती है ना, तो ऐसी जंगबंदी के दौरान कोई बेगुनाह आपके हाथों मारा गया, तो फिर दैत नहीं होगी, सिर्फ गुलाम आजाद करना। और अगर हालत अमन है जैसे आजकल है, तो उसमें कोई गुलाम, कोई बेगुनाह हमारे हाथ से मारा गया, तो फिर दैत भी देंगे और गुलाम भी आजाद करेंगे। फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिऐन, जिसे पैसे ना हो, जिसके पास गुलाम वगैरह आजाद करने के, तो वो 2 माह मुसलसल रोजे रखेगा। तौबतन मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ उसकी तौबा है, 60 रोजे मुसलसल। अगर बीच में कोई रोजा छूट गया, सारे दोबारा रखने पड़ेंगे। और दैत का क्या होगा जी, दैत देनी पड़ेगी। दैत अगर खुद ही नहीं दे सकते, फिर गवर्नमेंट देगी। ठीक है, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जो कत्ल करे किसी मोमिन को जानते बूझते हुए, फजज़ाउहु जहन्नमा, उसकी सजा जहन्नुम है, खालिदन खालिदन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेगा। वग़दिब अल्लाहु अलैहि व लअनहु, अल्लाह उस पर गजबनाक हुआ और अल्लाह ने उस पर लानत कर दी। अब ये देखिए, एक मुसलमान को जिसने जानते बूझते कत्ल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारा रब कहता है, मुझे इज्जत और जलाल की कसम है अपने, जो एक मुसलमान को कत्ल करने के लिए अगर सारी कायनात की सारी मखलूकात शरीक हो जाए ना हक कत्ल के लिए, मैं सारी मखलूकात को जहन्नुम में डाल दूंगा हमेशा, एक मुसलमान के कत्ल ना। अब सोचे, ये बातें अगर बताई जाए ना, टीवी पर आयतें चलाई जाए, मीडिया पर हदीसें चलाई जाए, तो टेररिज्म भी अपनी मोहताब पर जाए। वअद्दा लहू अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए अज़ाब अज़ीम तैयार किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा दरबतुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम जमीन में सफर करो, फतबय्यनु, खूब तहकीक किया करो, वला तक़ूलू, मत कहो, लिमन अलका अलैकुमुस सलाम, जो तुमसे आकर सलाम कहे, लस्ता मोमिनन, तुम मोमिन नहीं हो, तब्तगूना अर्दल हयातिद दुनिया, तुम क्या चाहते हो, दुनिया का सामान, फ़इंदल्लाहि मगानिमु कसीरा, अल्लाह के पास बहुत गनीमतें हैं। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु, तुम्हारा भी यही हाल था इस्लाम से पहले, फमन्नल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया इस्लाम अता करके, फतबय्यनु, तहकीक किया करो, इन्नल्लाह काना बिमा तामलूना खबीरा, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे के लिए निकले, आगे आगे सहाबा का एक पहला दस्ता था, आप पीछे थे, तो वो अगले दस्ते को एक चरवाहा मिला और उसने कहा, मुसलमानों को देखा तो कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कत्ल कर दिया उसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, उनको बात पता चली, आपने कहा जब उसने सलाम किया तुमने क्यों कत्ल किया, तो कहने लगे उससे जान बचाने के लिए सलाम किया। आपने कहा तुम उसके दिल के हाल से आगाह किए गए हो। उस पर फिर अल्लाह ने आयत उतारी कि जब कोई आके सलाम करे, और सलाम मुसलमानों का शार है, तो तुम पहले तहकीक करो मुसलमान है कि नहीं, क्यों कत्ल किया तुमने उसे। ला यस्तविल काइदूना मिनल मुमिनीना, बराबर नहीं है वो मोमिन जो बैठे हुए हैं घरों में, गैरू उली तौरारी, सिवाय उसके जो माजूर हैं, वल मुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो मुजाहिद हैं अल्लाह की राह के, भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जानो मालों से जिहाद कर रहे हैं।
اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. جہاد میں دین کی راہ میں ہر کوشش شامل ہے. یہ آپ کا آنا بھی جہاد ہے. قرآن کے لیے وقت نکالنا بھی جہاد. تو اللہ کی راہ میں ہر کوشش جہاد ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوششیں کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہے. یہ جو اتنا بڑا ایریا ہے، بے شمار خواتین ہیں گھروں میں بیٹھی ہیں، اور آپ جو آئے ہیں وہاں برابر نہیں ہے. درجوں میں زمین و آسمان کا. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ نے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر درجوں کے اعتبار سے فضیلت دی ہے. وکلا وعد اللہ الحسنی، البتہ ہر کسی کے لیے اللہ کا وعدہ اچھا ہی ہے. یعنی اگر کوئی مومن ہے، فرائض ادا کرتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، بخشا تو وہ بھی جائے گا، لیکن درجوں میں بڑا فرق ہے، بڑا فرق. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور گھر بیٹھ رہنے والوں کو اللہ نے، گھر بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم میں فضیلت دی ہے. تو کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو اللہ کی راہ میں جس کا پیر غبار آلود ہوا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. جو اللہ کی راہ میں ایک رات آنکھ جاگی اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کہا نا، جو اللہ کی راہ میں دین سیکھنے نکلتے ہیں فرشتے ان کی راہ میں پر بچھاتے ہیں. جو اللہ کا دین سیکھنے نکلتے ہیں طالب علم اور علماء، ان کے لیے ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں، پانی کی مچھلیاں، ہواؤں کے پرندے تک، اور چونٹیاں اپنے دلوں میں. یہ مقام ایسے تو حاصل نہیں ہوگا. کوئی گرمی سہنی پڑے گی، کوئی سردی سہنی پڑے گی، کوئی تکلیف اٹھانی پڑے گی، ہے نا جی. نہیں جی، بہن کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی علم کے نام پر غلط باتیں بتا رہا ہے تو کیا اتنی فضیلت ہوگی؟ عالم کا ذمہ کیا ہے؟ تحقیق کرنا نا، سچ بتانا. آپ دیکھیے، آپ ایک سائنٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر غلط میڈیسن بتاتا ہے، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بس مجھ سے غلطی ہوگی؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں. تم ڈاکٹر ہو، تمہارا کام ہے صحیح مرض کو ڈائگنوز کرنا، صحیح دوائی بتانا. اسی طرح سے ایک وکیل کے پاس آپ جائیں، وکیل غلط مشورہ دے، وہ تو ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. بالکل اسی طرح ایک عالم کا ذمہ ہے کہ وہ علم کی تحقیق کرے. بہت موٹی تحقیق ہے جی. آپ دیکھیے حدیث کی کتابیں کھولیں، آپ کو باب لیلۃ القدر ملے گا، تو باب لیلۃ الشب برات کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہے ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت پہ نہ صرف باتیں زبان سے کہیں، بلکہ ساری عمر 9 سال آپ کی زندگی میں رمضان آیا فرضیت کے بعد، 9 سال آپ لیلۃ القدر جاگے، اور خود ہی نہیں جاگے، گھر والوں کو جگایا. تو عائشہ کہتی ہے کہ رمضان کی تاک راتوں میں آپ ہمیں سب کو جاگنے کا حکم دیتے، ورنہ روٹین میں ہم اول رات میں سو جاتے، آپ ہمیں پچھلی رات میں جگاتے. لیکن لیلۃ القدر میں آپ ہمیں، 5 لیلۃ القدر میں آپ ہمیں ساری رات جاگنے کا حکم دیتے، اور صحابہ بھی جاگتے نا ساری رات، سب کو پتا تھا. تو شب برات کا تو آپ کو کچھ نہیں ملتا. ایک جو گھسی پیٹی حدیث ملتی بھی ہے، وہ حدیث نہیں ہے نا، دراصل وہ گھڑی ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کا بھی کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر سے غائب تھے. اما عائشہ کی آنکھ کھلی، اما کہتی ہے میں نے سوچا کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، میں تلاش میں نکلی تو آپ جنت البقیع میں تھے. تو میں نے کہا آپ کیوں آ گئے؟ تو آپ نے کہا کہ آج شب برات ہے اور اللہ آئے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. بات یہ ہے کہ نبی کو جب کسی بات کی فضیلت پتا چلتی ہے تو وہ راتوں کو چوری چھپے جاتے، بیوی سے بھی چھپا کر، کہ امت کو بتاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کا ممبر پر چڑھ کے بتایا کہ نہیں بتایا؟ بتایا. تو شب برات کا آدھی رات کے اندھیرے میں بیوی سے بھی چوری جا کر بیٹھ جائیں گے آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہیں سے پتا چل جاتا ہے، جھوٹ بات. یہ حیرت کی بات نہیں ہے جی. ہم وہ سارے کام پورے کریں گے جو پہلی امتوں نے کیا، اختلاف رائے، من گھڑت کہانیاں، ٹھیک ہے. تو بس اللہ ہم پہ رحم کرے، آمین. ہو سکے تو حق کہیں. اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں درجات منہ مغفرت و رحمہ، درجے ہیں ان کے لیے اور بخشش ہے اور رحمت ہے. کن کے لیے جی؟ جو دین کا کام کرتے، دین کی راہ میں جہاد کرتے. جہاد کی ہر شکل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے.
वकान अल्लाह गफूर और रहीमा, अल्लाह बख्श देता है, अल्लाह मेहरबान है। इन्नल लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते मौत देते हैं इस हालत में ज़ालिमी अनफुसहुम, कि वो अपने ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं। कालू कहते हैं फीमा कुंतुम, तुम किस हाल में थे? फरिश्ते कहते तुम इस हाल में क्यों जी रहे थे? कालू, मरने वाले कहते हैं कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फिल अर्द, हम इलाके में कमजोर थे, हमारे इलाके में हम अक़लियत थे, हम अपने इलाके में अक़लियत थे, जैसे फ्रांस वगैरह में रहने वाले दीन पर खुला अमल नहीं कर सकते। कालू, फरिश्ते कहते हैं अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासियतन, क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी? फतुहाजिरु फीहा, तुम कहीं और चले जाते। फउलाई का मावाहु जहन्नुम, उनके लिए जहन्नुम है ठिकाना, वसात मस्वीरा, और ये बदतरीन ठिकाना है। यानी अल्लाह कहते हैं कि जो गैर मुस्लिमों के दरमियान रह रहे हैं और इस वजह से दीन पर अमल नहीं कर पाते, उनका ये उज़र कयामत के दिन कबूल नहीं किया जाएगा। इल्लल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान, सिवाय उन लोगों के जो कमजोर हैं, औरतें, बच्चे और मर्द, यानी कि जो बेचारे इतने बेबस है कि नहीं निकल सकते। ला यस्ततीऊना हीलतन, ना उनके पास कोई तरीका है, वला यहतदूना सबीला, और ना ही वो कोई रास्ता पाते हैं। इसकी मिसाल है जी बर्मा वाली, आगे समंदर है और कोई मुल्क उनको आने भी नहीं दे रहा, कहाँ चले जाए, वो फंसे हुए। फउलाइका सल्लल्लाहु अन यअफु अन्हुम, तो उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें माफ कर देगा। वकान अल्लाहु अफुवन गफूरा, अल्लाह बख्शता है, मेहरबान है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन वसाअतन, वो पाएगा जमीन में जाए पनाह भी और वुसअत भी। वमन यखरुज मिन बैतिही, जो निकला अपने घर से, मुहाजिरन हिजरत करके, इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल की तरफ, तुम्मा युदरिकुल मौत, फिर उसे मौत ने आन लिया, फकद वका अजरुहु अलल्लाह, तो बेशक उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। यानी अगर कोई हिजरत के लिए निकला, कुछ सहाबा ऐसे थे जो रास्ते में फौत हुए और मदीना नहीं पहुंच सके, तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि उनका क्या? तो अल्लाह ने कहा कि वो तो निकले थे ना, उनकी मौत आ गई, तो क्या हुआ? उनका अजर मेरे जिम्मे है। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वइज़ा दरबतुम फिल अर्द, जब तुम जमीन में सफर करो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पर गुनाह नहीं, अन तक़सुरू मिनस सलात, नमाज में कसर किया करो। इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें डर हो, अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफरू, काफिर तुम्हें मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वुम मुबीना, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। वइज़ा कुन्ता फीहिम, अगर आप इनके माबैन हो, फ़अक़मता लहुमुस सलाता, और उनके लिए नमाज कायम करें, फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम, तो खड़ी होनी चाहिए एक जमात माँ का आपके साथ, फय्याखुज़ू अस्लिहतहुम, इस हालत में कि असलहे पकड़े हों, फइज़ा सजदू फयकूनु मिन वराइकुम, और जब वो सजदा कर ले तो पीछे चले जाएं, वलताती ताइफ़तुल उखरा, और दूसरी जमात आगे आ जाए, लम युसल्लू, जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी, फलयुसल्लू मा का, वो आपके साथ नमाज पढ़े, वय्याखुज़ू हिज़्रहुम, और अपने हथियार थामे रखे, व अस्लिहतिहिम, और अपने असलहे। बद्दल लज़ीना कफरू लो तग़फुलूना अन अस्लिहतिकुम, काफिर चाहते हैं तुम अपने असलहों से बेनियाज हो जाओ, वाम की आतिकुम, और अपने साजो सामान से, फयुमीलूना अलैकुम मैलतम वाहिदा, और वो तुम पर अचानक आन पड़े। सलात खौफ, कसर नमाज, अल्लाह ने कहा जब तुम सफर में हो और तुम्हें परेशानी हो तो तुम कसर नमाज पढ़ सकते हो, 2 रकअत सुन्नतें नहीं पढ़ी जाएंगी। और अगर जमात की नमाज हो तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया अगर जमात की नमाज आप पढ़ रहे हैं, जमात में खड़े हैं, तो आप परेशान ना हो, जमात में खड़े हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे, इमाम के पीछे सब खड़े हो जाएं। आधी जमात जो है वो नमाज की पहली रकत में शामिल होगा। अल्लाह अकबर कह के नियत में सब शामिल हो गए। आप पहली रकत पढ़ी आधी फौज ने, आधी फौज खड़ी रही, ठीक है, पहले पर। अब जब पहली ने 1 रकत पढ़ ली, वो खड़ी रहेगी और पीछे वाले अपनी आधी रकत अदा करेंगे, 1 रकत अदा करेंगे। नहीं, वही खड़े रहेंगे। आप वो खड़े हुए जब सजदा करके, अब जिन्होंने पहली रकत पढ़ी थी वो तीसरी रकत पढ़ेंगे, और तीसरी रकत में वो फिर उनकी दूसरी रकत है, वो अत्तहियात पढ़ते सलाम फेर देंगे, समझ गए? और वो नमाज से फारिग हो गए। जो जमात खड़ी है उसने 1 रकत पढ़ी है तीसरी, अब वो दूसरी वाली पढ़ी थी, अब वो चौथी रकत पढ़ेंगे और इमाम के साथ सलाम फेर देंगे। इमाम की 4 रकतें होंगी, मुक्तदियों की 2 रकतें होंगी। ये जमात का तरीका है। और इंडिविजुअल जो जैसे चाहे जहां चाहे पढ़े। वला जुनाहा अलैकुम इन कान बिकुम अज़म मिन मतारिन, अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ हो और कुंतुम मर्दा, या बीमार हो तुम, तो तुम अपने असलहे उतार दो, तुम्हें गुनाह नहीं है। अन तदऊ अस्लिहतकुम, असलहे रखने में, व खुज़ू हिज़्रकुम, अलबत्ता होशियार रहो। यानी अल्लाह ने कहा ना असलहे नहीं उतार दे, तो अल्लाह ने कहा नहीं, अगर बीमार हो या बारिश है तो असलहे उतार सकते हो, अलबत्ता गाफिल नहीं हो।
इन अल्लाह आद लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, अल्लाह ने काफिरों के लिए अज़ाब मुहीन तैयार कर रखा है। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस सलाता, फिर जब तुम नमाज पूरी अदा कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो याद करो अल्लाह को क़यामन खड़े व क़ुऊदन बैठे व अला जुनूबिकुम पहलुओं के बल लेटे हुए। अल्लाह कहते हैं हालत जंग में भी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह को याद करते रहो, जहां ड्यूटी लगी है जिक्र करते रहो। फ़इज़त मननतुम फ़अक़ीमुस सलाता, जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए तो नमाज को वैसे पढ़ो जैसे हुक्म है। इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, और नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज है। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, और दुश्मनों की तलाश में सुस्ती मत दिखाओ। इन तकुनु तअलमूना, अगर तुम तकलीफ उठाते हो, फ़इन्नहुम यअलमूना, वो भी तकलीफ उठाते हैं, कमा तअलमून, तुम्हारी तकलीफ की तरह। व तर्जून मिन अल्लाहि मा ला यरजून, तुम अल्लाह से अजर के उम्मीदवार हो और वो नहीं है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर ये किताब हक के साथ उतारी। लितहकुम बैनन नासी, ताकि लोगों के माबैन फैसला करें। बिमा अराकल्लाह, उस कानून के मुताबिक जो अल्लाह ने दिया आपको। वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, आप कभी खयानत करने वालों की तरफ से झगड़ा मत कीजिएगा, यानी उनके हामी ना बनिएगा। आप तो थे ही कभी नहीं। ये हमें कहा गया है कि कभी ऐसे लोगों की हिमायत में बहस मत करना जो कि खाइन हो। बस तगफिरिल्लाह, अल्लाह से मगफिरत मांगते रहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग हमें धोखा दे जाते हैं ना। हम उसे सच्चा समझते, वो सच्चा नहीं है। हम दयानतदार समझते, वो दयानतदार नहीं है, और हम उसे दयानतदार समझकर उसकी वकालत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं, इसकी इस्तिग़फ़ार कहते रहिए कि कोई गलती हो तो मैं माफ कर दूं। इन अल्लाह काना गफूरर रहीमा, बेशक अल्लाह बख्श देता